बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे ये देखें अलकायदा लिखा हुआ है। तो सवाल हल करने के बाद, सवाल जब हिस्से इसको मिल जाए तो उसके बाद जो है वो अलकायदा का जो है वो ये जो कायदा है इसका इजरा होता है। इसका तरीका देखें, ये है कि सबसे पहले उस तरीके से जो है इसके रमूज़ लिखेंगे। रमज़ 13, 12, 3 और बेटी का 4 आ जाएगा। 4 कहाँ से ऐसा? ये जी सर, ये बेटी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 4 और बेटा 3। ठीक है जी। जी सर, ये इसके रमूज़ हो गए। जी सर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखा तरतीब सौदी दाएं से बाएं। 3, 4, 12, 13। 13। ठीक है जी। जी सर। जदवल नंबर कितने में जवाब मिलेगा? जदवल नंबर 4 में मिलेगा। रमूज़ 4। ठीक है जी। रमज़ की तादाद जब क्या हो? 4 हो तो जदवल 1, नंबर 2, 3, 4 नंबर में। जी सर। अच्छा जी, सबसे पहले है जी 3। जी सर। अच्छा, ये 1 है। जी सर। ये इधर देखें, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, नहीं ये 4 नंबर जदवल है, ये नहीं है। ये 3 नंबर जदवल है सर जी। रमूज़ 4 है तो जदवल नंबर 4 में। अच्छा जी, 4 में। ठीक है। 4 में 3 4 में जो है 2 है ना। 2 के बाद आता है जी 5 आ रहा है। 3 है ही ये यहाँ पे आना चाहिए ना। जी सर। यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए कि ऊपर 2 है ये और नीचे फ़ौरन 5 शुरू होते हैं। इसके दरमियान आना चाहिए था लेकिन नहीं है सर। तो मालूम हुआ कि ये इसमें नहीं है। जी सर। तो काजी में जाएंगे। जी सर। ठीक है। काजी में सबसे पहली शर्त ये है कि काजी नंबर 1 के लिए कि 13 मौजूद ना हो। जी सर। ठीक है जी। अगर 13 मौजूद हो तो काजी 1 इस्तेमाल ना करे। तो लिहाजा इसकी इजाज़त हमें इस वक्त नहीं है क्योंकि हमारे पास 13 ये मौजूद है। ठीक है जी। जी सर। तो इसलिए यहाँ से इब्तिदा करेंगे काजी के। जी सर। तो जब इब्तिदा करेंगे तो नंबर शुमार 005 जो है इसमें हाजिब 3 बनता है। हमारे पास 3 मौजूद है। ये हाजिब बनता है 4 से लेकर 11 तक सबको महरूम करता है। जी सर जी। और हमारे पास जो है 4 उसमें से 4 मौजूद है। जी सर जी। तो लिहाजा 4 को महजूब कर दिया। 4 को क्या किया? महजूब किया। 005 काजी के हवाले से। जी ठीक है जी। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास रह गए 3, 12, 13। जी सर। 3 जदवल, रमूज़ की तादाद 3, तो लिहाजा 3 नंबर जदवल में हमें इसका जवाब मिलना चाहिए। जी सर जी। जदवल अब नंबर 3 नंबर में जाते हैं। ये है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे देखें 3, 12, 13। इस लाइन के ऊपर देखेंगे 3, 12 तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। 3, 12 ये 3, 12 और ये नीचे 13 ठीक है जी। इसके तरीके ये है कि जी सर ऐसे जो है वो ऐसे करेंगे। जी ठीक है जी, ताकि दाएं बाएं गलत ना हो जाए। दाएं बाएं गलत ना हो। जी ठीक है जी। ये है, इसको नोट करेंगे इधर। जी सर। 1 13 के नीचे 1 और 4 बराबर है 6 के बराबर है 6 बराबर 136 हवाला। 136 हवाला। जी सर। ठीक है जी। ये आ गया। ठीक है जी। ये हमने नकल किया 1 4 और बराबर है 6। ठीक है जी। जी सर। ये जो है वो क्या हो गया था? महजूब हो गया। महजूब। अच्छा, 13 को 1 12 को 1 3 को 4 और 4 क्या है? महजूब है। और ये कुल कितने हो गए? 6 हो गए सर। 6 हो गए। ठीक है। यहाँ तो ये महजूब है। जी सर। ठीक है जी। ये इसके क्या हो गए? हिस्से हो गए। ठीक है जी। यहाँ ये मौजूद है। जी सर। लेकिन आपको पता है कि जब
قاضی میں یہ بھی ایک فارمولہ ہے جی کہ جب کوئی عورت محجوب ہو جی تو ضروری نہیں کہ وہ محجوب ہو، بلکہ القاعدہ کے ذریعے سے اس کو حصہ مل بھی سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ اس کو لغت، یہ دیکھیں محجوب کے کالم میں جو کوڈ موجود ہوں اس کو اپنی فہرست سے خارج کریں. نیز واضح رہے کہ اگر کوئی مؤنث عورت موجوب ہو تو اس کو لغت سے حصے نقل کرنے کے بعد آخر میں اس کو دال یعنی القاعدہ کے تحت حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہم جائیں گے قاعدہ میں القاعدہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ عادت ڈالیں کہ حصہ کے بعد آپ یہاں پہ قاعدہ ضرور ایسے لکھا کریں تاکہ غلطی سے کہیں یہ رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، ورنہ مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عادت بنے گی تو پھر بندہ القاعدہ ضرور دیکھے گا، ضرور دیکھے گا. ورنہ کبھی کبھی اس طرح ہوگا کہ کوئی عورت محجوب ہو جائے گی، قاضی اس کو محجوب کرے گا، لیکن پھر جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ عادت ڈالیں یہاں پہ. تو لہٰذا یہاں پہ ایک 4 اور نقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاضی نے جو اس کو یہ جو محروم کیا تھا نا، تو قاعدہ میں جو ہے اس کی جو ہے گنجائش ہے، یعنی کہ اس کو حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اچھا، ابھی جاتے ہیں قاعدہ کی طرف. مذکورہ طریقے کے مطابق جو اوپر بیان ہو گیا ہے جو طریقہ، ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے نا، یہ والا طریقہ استعمال، تو اس کے مطابق جب آپ نے یہ نمبر معلوم کیے، ٹھیک ہے، تو حصص معلوم کرنے کے بعد درج ذیل قاعدہ یعنی یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے لذکر مثل حاضر الانثیین 2:1 کی مدد سے مرد اور عورت میں باہم تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے جی. 2:1 کے اعتبار سے، یعنی مذکر کو 2 حصے ملنے چاہیے اور مؤنث کو 1 حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے کہتے ہیں کہ کوڈ 3 کے حصے میں کوڈ 4 یا 5 کا حصہ بھی شامل ہے. یعنی 3 کے حصے میں، یہ دیکھیں 3 کے حصے میں، رمز 3 کے حصے میں 4 یا 5 کا حصہ شامل ہے. یا 5 کا مطلب ہے جب کہ اس کی تعداد 1 ہو تو 5 ہے نا. جی سر. تو 3 کے حصے میں 4 یا 5 کا حصہ بھی شامل ہے. یہاں پر ہم نے شامل کر دیا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا حصہ بھی اس میں موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ سمجھے کہ مذکر کو چونکہ 2 حصے ملنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مؤنث کو 1 حصہ ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے مذکر کی تعداد کو جو ہے نا آپ 2 سے ضرب دیں گے. جی سر. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. یعنی کہ ایک بیٹا کو 2 بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے. ایک بیٹا کو 2 بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے. تو ہم جب اس کو تصحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بیٹا کو جو ہے وہ بیٹی کا ڈبل ملے گا. بیٹی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیٹا کو بیٹی تصور کرتے ہیں. یعنی ایک بیٹا کو 2 بیٹیاں تصور کریں گے. ایک بیٹا کو 2 بیٹے تصور کریں گے. تو 8 بیٹوں کو کتنی بیٹیاں تصور کریں گے؟ 16. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. تو گویا کہ یہ 8 بیٹا نہیں بلکہ 16 بیٹیاں ہیں. تو 3 بیٹیاں یہ بھی ہے. جی سر. تو لہٰذا کل کتنے ہو جائیں گی؟ 19 ہو جائیں گی. جی سر. کل کتنے ہو جائیں گے؟ 19. 16 جمع 3 19. جی سر. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب اس 3 کو جو ہے ہم کیا بنائیں گے جی؟ مضروب بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مضروب کیا ہوتا ہے؟ مضروب وہ عدد ہے کہ جو ہے جس کو ہم تمام حصوں اور کل کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مضروب. عددی مضروب. اسے کون سا عدد کہتے ہیں؟ عددی مضروب. تو لہٰذا اس کو بھی 3 سے ضرب دیں، اس کو بھی دے دیں اور اس کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے جی. سب کو ذرا دے دیں گے. 3 کم 3. ٹھیک ہے جی. جی سر. یہ عددی مضروب ہے نا. جی سر. مضروب. اور یہ پھر آگے تصحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی سر. تا سواد بھی لکھ سکتے ہیں، صرف تا سواد. اچھا، 3 کم 3، 3 کم 3، 4 3 12. جی سر. اور 6 3 18. 18. جی سر.
اب اس کے بعد جو ہے 12 میں جو ہے یہ بیٹی کا حصہ بھی شامل ہے. ابھی فی فرد کا حصہ ہم نکالتے ہیں. فی فرد کا حصہ تو ماں کی تعداد، ماں ایک باپ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اب 12 کو جو ہے ہم نے ٹوٹل کتنی بیٹیاں بنائی تھیں؟ 19. 12 کو 19 پہ تقسیم کریں گے. جی سر. نہیں سوری غلط ہو گیا، یہ سارا غلط ہو گیا. یہ جو ہے نا سارا غلط ہو گیا. یہ 19 کو ضرب دیں گے. کس کو ضرب دیں گے جی؟ 19 کو ضرب دیں گے. کس طرح آپ جو ہے نا عدد مضروب جو ہے نا، یہ جو ہے نا عدد مضروب 19 بن جائے گا. کیا بنے گا جی؟ 19. عدد مضروب یہ ہے. اچھا یہ عدد مضروب ہم نے پہلے کیا لکھا تھا سر؟ 3 لکھا تھا، غلط ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. مضروب کیا ہے؟ 19. یہ دیکھیں ضرب 19 ضرب 19 ضرب 19 اور ضرب 19 یہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ عدد مضروب ہے. تو تصحیح یا تاسواد. ٹھیک ہے. اچھا 19 سے کم 19 سے کم 19 4 56 نہیں سے 20 40 76 19 4 76 4 دانے 20 80 ہوتے ہیں نا سر. اس میں سے 4 نکال دو سر تو 76 بن گیا نا. صحیح ہے. جی سر. اچھا اور 19 چیک 19 چیک 6 اور 3 186. 186 دیکھ لو. 19 چیک 186 جی سر. جی 86 سر جی 186 ہے سر جی. ایک نئے 9 چک 1 نئے 2 نئے